Diring dapita sa Kabangbang, perting lisura sa una. Kay ang among eskwelahan sa una, perting layo. Awa pa na uso ang kanang kuryente o kanang solar nga gagmay, makaurot og gas palit. Naglisod gyud hinuon ma'am kay ako naningkamot ko nga makapalit og battery para sa flashlight para magamit nila inig kuan sila kani mag-study kada gabi kay gikan sa eskwelahan. So pag-abot dira adunay mga subject nga ipasa sa maestra sa ilahang paisudyuhan di ingon sila nga pa nagkinahanglan gyud mi og suga. Excited me pati ang community nga sa wakas makasulod na gyud ang signal diri sa Kabangbang, makatuon na gyud og technology ang atong mga bata mula sa puso. Maraming salamat po. Kanang Dakol salamat kanyo Abuites Foundation og Davao Light nga gihatagan mi og suga.